Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di acara kita Tablik Akbar dan konser amal peduli Palestina lawan genosida bersama Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah dan Human Initiative. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Syekh dari Gaza ya, Ustaz? Ya, dari Gaza langsung ya Ustaz ya, Masya Allah. Boleh memperkenalkan diri dulu sebelum. نعم dari Yafa ليس غزة dari Yafa Yafa dari Yafa Syekh Yafa dari kota Yafa. Oh, dari kota Yafa. Masya Allah, dari kota Yafa. اسمي عثمان عباس Ya. من كوتا يافا وأنا الآن مقيم في إندونيسيا. Oh, Masya Allah. Asal dari kota Yafa, Palestina ya. Palestina. نعم نعم. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Dekat dengan Gaza ya teman-teman ya. Kalau Syekh sendiri tinggalnya di mana? Kalau boleh tahu. نعم في تانجرانج سلطان. Oh, Tangerang Selatan ya, Masya Allah. Berarti sudah lama di Indonesia sekitar 9 bulan. 9 bulan, Masya Allah. Berarti Syekh ngerti bahasa Indonesia juga ya, Syekh? Sedikit. Ya, Masya Allah. Oke, malah saya nggak ngerti bahasa Arab ya. Oke, mohon dibantu ya, Ustadz. Oke, Syekh, saya punya beberapa pertanyaan untuk acara pada hari ini, untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana. Oke, Syekh, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Syekh mengenai pentingnya dukungan internasional untuk Palestina? نعم. أهمية المساعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أولا القضية الفلسطينية هي قضية ليست وليدة اللحظة، إنما لديها من الفترات أكثر من 77 عام. وهنا يبرز دور العالم الإسلامي والدول الإسلامية في مساعدة أهل فلسطين، لأن كما تعلمون أهل فلسطين منذ العام 1948 ويتم تشريدهم وقتلهم وحصارهم، ونحن لا نريد من بقية إخواننا الفلسطينيين أن يغادروا فلسطين وأن تبقى لليهود أو تبقى للإسرائيليين. لذلك هنا يكمن أهمية المساعدة لأهل غزة أو لأهل فلسطين، هو مساعدة من أجل إبقائهم في أرضهم، من أجل تعزيز صمودهم في هذه البلد وليس من أجل تشريدهم. Isu pertama beliau menyampaikan sesuatu yang penting, amat penting ya. Nah, kemudian permasalahan ini juga disebabkan karena peperangan oleh Israel. Para tentara Israel yang semena-mena melakukan ancaman, melakukan peperangan di sana. Dan berkaitan dengan bantuan ke Palestina, bantuan ke Gaza ini tujuannya adalah pertama untuk supaya para rakyat Palestina itu tidak meninggalkan tanah yang memang mereka berasal. Jadi menetapkan, jadi mereka itu tidak keluar dari negaranya cuma sebab peperangan ini. Makanya ini penting untuk kita bisa menghadirkan semaksimal mungkin bantuan-bantuan yang diberikan oleh berbagai macam negara ya, termasuk Indonesia, untuk bisa kemudian para rakyat Palestina itu menetap, tidak meninggalkan negaranya ini. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Syekh, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran global mengenai isu-isu kemanusiaan di Palestina sana? السؤال الثاني يتعلق بكيف يعني رأيكم يعني نعم. نطور الوعي العالمي لموضوع غزة، لموضوع الحرب في غزة. نعم. كيف نطورها؟ نعم. ننشر هذا الوعي. صحيح. قديما لم يكن هنالك منصات أو بلاتفورمز
تظهر المدى أو الحجم الحقيقي للكوارث التي تحصل في كل أنحاء العالم، ليس فقط في فلسطين. الآن نحن في عصر السرعة، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، صحيح. في عصر ال AI. تداول الخبر أصبح سهل، وهذا ما بدا جليا وواضحا في هذه الحرب الأخيرة، حيث فضح الناس وفضح أهلنا في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ونشرها عبر السوشيال ميديا وعبر منصات الأخبار. هذا ما جعل الوعي العالمي في الغرب الذي كان يدعم الإسرائيليين أو يدعم اليهود الذي كانوا برو إسرائيلي، أصبحت لديهم الفكرة نعم صحيح. عن ماذا يحصل فعلا في غزة، فأصبحوا يدعمون القضية الفلسطينية. كما رأيت في جلوبال صمود فلوتيلا، نعم. الأكتيفيست من جميع أنحاء العالم، وليسوا فقط مسلمين ومسيحيين وملحدين، جمعوا نفسهم من أجل الإبحار نحو غزة، من أجل فك الحصار. وهذا ما زاد الوعي الخارجي لأهل غزة. وكما رأيت ليس فقط الوعي تجاه القضية الإنسانية، قد وجد أن بعض الناس أيضا أسلموا من أجل دعم أهل غزة ودعم أهل فلسطين. Pertama beliau menceritakan sebenarnya kejadian di Gaza ini sebelumnya itu tidak ada media-media yang meliputnya. Jadi mini media menampakkan kejadian yang sebenarnya itu terjadi di Gaza, di Palestina. Namun di 2 tahun terakhir ini itu sangat masif, sangat luas, sehingga media-media internasional baik dalam luar negeri itu menunjukkan, menampakkan apa sih yang sebenarnya terjadi yang di Gaza. Dan juga perlu disyukuri alhamdulillah, sehingga ini bisa mendorong adanya kesadaran internasional yang membukakan hati-hati manusia pada umumnya, tidak hanya berkaitan dengan muslim saja, tapi juga secara internasional, secara umum, global. Sehingga bahkan sudah di zaman yang cepat untuk kabar-kabar itu tersampaikan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Sehingga ini sangat penting untuk bisa menunjukkan atau menimbulkan rasa kesadaran internasional. Bahkan belum menyampaikan juga ada tidak hanya kesadaran itu muncul, tapi juga ada kesadaran agama yang sebelumnya itu Kristen, sebelumnya itu non-Muslim, kemudian dia menjadi beralih Muslim, menjadi Islam gara-gara mendukung apa yang terjadi di Palestina, mendukung rakyat Palestina untuk membebaskan mereka dari ancaman-ancaman bahkan peperangan ini. Sangat besar dan sangat luas. Sangat besar luas. Oke, yang terakhir Syekh, As-su'al akhir, apa harapan Syekh bagi Palestina di masa depan nanti? طبعا هذا أخير ماذا رجاء منكم تتوقعون عن وضع الحال الآن في غزة للمستقبل؟ ماذا ترجون؟ نعم. والله الحرب على غزة كانت مدمرة، وبحسب الإحصاءات أن غزة تحتاج إلى سنين عديدة من أجل إعادة الإعمار والريهابيليتاسي. نعم. لكن نسأل الله تعالى ونرجوه أن يكون هنالك دعم سريع وتضافر الجهود من كل بلاد العالم، ليس فقط بلاد الإسلامية، إنما من كل بلاد العالم، من أجل إعادة إعمار غزة. لأن غزة كما قلت في المحاضرة في التوصية تقريبا 90% من غزة مدمر. لذلك يجب أن تتضافر الجهود وتدخل المعدات وتدخل جميع المرافق من أجل إعادة إعمار غزة. ففي غزة الأطفال وهم بحاجة إلى تعليم، فنحتاج إلى مدارس، ونحتاج إلى الصحة، نحتاج إلى مستشفيات، نحتاج إلى الجامعات أيضا من أجل الشباب الذين يريدون إكمال مسيرتهم التعليمية. لذلك غزة بحاجة إلى دعم من كل مناحي الحياة. نسأل الله تعالى أن يحصل ذلك عاجلا غير آجل. Beliau menyampaikan bahwa harapan besar untuk Gaza ini, pertama, ini berdasarkan ada presentasi bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa
bangunan-bangunan di Gaza itu 90% rusak, habis, hancur sebab karena peperangan, sehingga beliau menyampaikan butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengembalikan bangunan-bangunan itu yang sudah hancur, rasa-rasa manusia-manusia juga kembali untuk bisa pulih hidup seperti biasanya. Dan beliau mengharapkan juga bantuan-bantuan ini datang tidak hanya di negara-negara Arab saja, tapi juga negara-negara non-Arab atau non-Muslim juga, ya, itu juga bisa mengikut sertakan atau andil besar untuk bisa membangun kembali ya negara Gaza ini atau tanah Gaza ini. Dan secara umumnya beliau mengharapkan semoga bisa kembali cepat, pulih kembali dan bisa hidup seperti sebelumnya. Syekh dan Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan berbagi cerita dan harapan. Semoga donasi hari ini bisa membawa manfaat ya Ustadz ya, Syekh dan Ustadz, untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Ya, Masya Allah. Barakallahu bikum, jazakumullah khairan. ونسأل الله تعالى أن يجري الخير على أيديكم ونسأله تعالى أن تبقوا كما أنتم رافعين صوتكم من أجل نصرة إخواننا في فلسطين. Saya sampai terharu, Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak.